ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଅପେରାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ମନେ ପଡ଼େ। ବିଗତ ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମହୋଦୟ ମାନେ ହେଲେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ପଡ଼ଜୋଶୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ସ୍ୱର୍ଗତ ସୀତାରାମ ସା, ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମାନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡସେନା, ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସା, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜକିଶୋର ସେଠୀ। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଡ୍ରାମା ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଅପେରା କହୁଛୁ ଏସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଆଜି 2026 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ହଁ, ପୁଣି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଦି ଜଣଙ୍କର ନା। ସେଇ କଳାକାର ମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବଦ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନୀ। ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଆଜି ଏଇ ମା ଦର୍ଶନୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପଟୋକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ନଲସେ ସାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପଟୋକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। हुकमत शाह महोदयଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପଟୋକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚାରିଗଡ଼ ନାଟ୍ୟକଳା ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚୁମ୍ବକରେ ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। সর্বপ্রথমে এই শিল্পগ্রামর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা দুর্গাশক্তি কুমার মল্লিয়া, মঞ্চরে মঞ্চাসীন মোর সরপঞ্চ ভাই অনেক সার মানে অনেক সমস্ত মোর নমস্কার, গাঁর গহটিয়া মোর নমস্কার, বাদ্যশিল্পী এবং পুরোনা নয় কলাকার মানুষ আজ হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। দর্শক বন্ধু, আজ হচ্ছে পবিত্র বাহুড়া যাত্রা। এই বাহুড়া যাত্রা উপলক্ষে আমার এই শিল্পগ্রামে গোটাଏ নূতন সামাজিক নাটকর অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাইছি। নাটকর নাটি হচ্ছে আসিছি একা জীবি মো একা। তেণুক অনেক দর্শক বন্ধু এই নাটকটিকে শেষ পর্যন্ত দেখন্তু। দর্শক বন্ধু মানে भी নাটক দেখা বহুত আকুল হয়ে গেলে, তেণুক বেশি কিছু কহা চাহুনি। এটি কহিবি আমার এই নাট্যকলা মহাসংঘ থাকা পর্যন্ত আমি সদা সর্বদা যে ভাইটা আয়োজন করছেন তাকে আমি সহযোগ করবু, সাহায্য করবু। এই নাটকটি কেমিতি আগুক যাব
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ରଖିବୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଜୟ ଗଣ ଜୟ ଗଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଆମେ ତ ଏମିତି ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଜଣକୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଆଜି ସଭା ଆମର ଏହି ନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପଦ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। আজি ମୁଁ ଛିଲିବା ଗ୍ରାମର ମହାଦେବ ଦେବୀକୁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଓ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ତ କିଛି ନେଇ ଜାନେ କବାର ବାବଦରେ ଫେରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ବେଲୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେ ଛିଲବା ଗାଁରେ ଜଣେ ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ଏବଂ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଡାୟଲଗ୍ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ମୋର ଅପେରା ନିଜେ ମୁଇଁ କରିଥିଲି ବେଡ଼ି ବନ୍ଧନ, ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଝଲକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ମୁଇଁ ତ କିଛି କହିନି ପାରେ। ଆଉ ଥରେ ଆରେ ଚଲ୍ଲା ଧର୍ମ କରି ବିସର୍ଜନ ଭାତୃବଧୂତେ ପଦିକୁ দেখাই চুর দেশ আরে তোহার অনি দল লাগি নবারি বিরোধ অনিতি কই অসু অছি কলন্ত করণ যেউ করবি অসুরা করিল পাঞ্চাল সেই করৌ বেড়ি দেবী প্রতিশোধ মধ্যতিরি তপ্ত রক্ত অঞ্জিরে করি বেড়ি অন্তর করি বিট্টার তেবে যাই প্রসবিত হর প্রতিষ্ঠা বন্দি নতু ভাবি বনা বেরটি কলঙ্ক নতু ভাবি বনা বেরটি কলঙ্ক দীর্ঘ 40 বর্ষ তলে মুই 18 বর্ষ বুঝেইছিলা সেই সময় অপেরা করছিলি বেড়ি বন্ধন মুই নিজে ফেভারিল করিছিলি। আজি কথা বললা বিটা কইবার কে চাহুছে আর মুই কিছু নেই জানে। জয় জগন্নাথ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କିଛି ଅନୁଭୂତିକେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ଆମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦ୍ୱିପଦ କହିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। जय मां दर्शनी की, जय मां दर्शनी की। आज ए संस्कृति मंचरे मंच को परिचालना करुवा हमर पवित्र पटेल महोदय, समस्त अतिथि समस्त नाम नेबार भाई हमर गाँव घंटिया गाँव सभापति समस्त कलाकार और कला नाट्य कला महासंघर सभापति उपसभापति संपादक गाँव समस्त मान्य गुण्य एवं गाँव समस्त माँ भौणी ये अंचल आखपाख रही समस्त कलाप्रेमी समस्त आज कार्यक्रम के अभिनंदन जनाऊे। निहाती भाव आज आमर गाँव गोटे नुआ इतिहास जोड़ी होगा जाऊे। प्रथम करी गोटे अपेरा आमर गाँव आरंभ है आशा जनता विगत दिन रे जेकोसी कला छिड़पार ना गुंजी थी चारिआडे घुमरा हो नाट हो डांस हो जहाँ भी हो सब बड़े छिड़पार ना सब बड़े आके इससे तो ये मंच हूँ कलार मंच ये मंच हूँ संस्कृतिर मंच ये मंच हूँ गोटे कलाकार के परिचय देवा मंच। तो मुझे आउ विशेष किसी नहीं कहे किंतु समस्त के मुई अनुरोध करी समस्त माँ भौणी समस्त भाई बंधु आज कला के आज कलाकार मान के ये अपेरार अभिनेता मान के आपण मैंने आशीर्वाद करन जनता तांकर सफलता मिलवा संगे संगे ये गाँव परिचय हवा। विगत दिन रे आमर अनेक कलाकार अच्छा जनता से अपेरा गोटे होता है गाँव लोक के से नाट होता से रावण पाट बांधुले से गाँव लोक के ये टाइप जिन कहसन से भाया परिचय गोटे तैयारी हो जनता गोटे आमर संगीतज्ञ भी अच्छन जेन आमर कंठशिल्पी अच्छन तांकर ना भी जनता गुंजरित होचे से भाया ये अपेरा भी सबुआड़े गुंजरित हो। भगवान भगवान का आशीर्वाद रू प्रभु जगन्नाथ स्वामी तांकर आशीर्वाद रू माँ दर्शनी आशीर्वाद रू
नाट ना हो सफल हो चारिआडे ई ख्याति अर्जन करू मैं विशेष किसी नहीं कहवार जेहेतु समस्ते नाटक के देखवा लगी जगीछन समस्त के धन्यवाद दिकरी मोर कथा के विराम दोचे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त मुख्य अतिथि श्रीजुक्त विभु दत्त प्रधान महोदय। आउ ए अवसर में आम सहित अच्छा श्रीजुक्त सेणसा अन्यतम सम्मानित अतिथि आउ संबर्धना जणाइबा विशेष संबर्धना ज्ञापन दिज्व से मुझे अनुरोध करुँ श्रीजुक्त शरद पटेल महोदय। जय हो प्रभु जगन्नाथ महिमा अनेक आम गाँव से जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा होता 2018 मसीह भगवान का आशीर्वाद क्रमे श्रीजुक्त सेणोसा जरिया तेली समाज जड़े सुसंतान सेणोसा आम गाँव जगन्नाथ मंदिर को 1 एकड़ 6 डिसमिल जगह से दान करिसंती। तेणु आज यही मंच रे आमे तांको संबर्धना करिछु। आउ अनुरोध करी आमर संपादक से मध्य संबोधना करिवे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय स्वल्पता दृष्टि आम सभा को ये समाप्त करने जाऊँ। तार पूर्व आज जो उद्घाटनी सभा को समाप्त करने सहित से समस्त को धन्यवाद अर्पण करने श्रीजुक्त गगन बिहारी साह महोदय को मु अनुरोध करुछु। जय मां दर्शनी की, जय मां दर्शनी की, जय मां दर्शनी की। आज हूँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाहुड़ा यात्रा। ये उपलक्षे आमर गाँ छिलपार अनेक कलाकार बंधु माने मिसिक गोटे नाटक अर्थात ड्रामा करवा लगी जेन प्रयास कर साधुवाद दि जाऊे गाँ तरफर अंचल तरफर। आओ आज जो नाटकटा होगा जाऊे यही नाटक को उत्साहित प्रोत्साहित करवा लगी आम जो अतिथि बंधु मैंने आसिक आम गहण रहिले से बंधु मान को आम अनुष्ठान तरफर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन देवा संगे संगे तांकर समय आमको जेन देले आउ तांकर जेन आशीर्वादटा आमर अनुष्ठान प्रति रहबा बोली आम आशा रखुचु। से आशीर्वादटा तांकर सबुदिन पई रहू। आउ आमको समय देकरी तांकर जो आशीर्वादटा आमको प्रदान कले से आमर ये अनुष्ठान तरफर समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करूँ। समस्त अतिथि मान को अनुरोध करी आमर निज निज आसन में बसीजे। समस्त अतिथि मान अनुरोध करती निज निज आसन में बसीजे। पार्टनर हां से गोफन कर दो काना शूटिंग करछो के जे केनता कलो ये बंधुगण एरियाडे पार्टनर करबो ना